হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। এই তো আজকে শনিবারের সকাল, আর শনিবার মানেই সারা সপ্তাহের কেনাকাটা। তো সেই হিসেবেই আজ এখানকার একটা শপে গিয়েছিলাম। তো শপে ঢুকেই প্রথম তো ভ্যারাইটিস ফ্লাওয়ার্স তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। আমার অনেক পছন্দের, সবগুলোই আমার পছন্দের, কিন্তু অনেক বেশি এক্সপেন্সিভ। তো যাই হোক, এখান থেকে যেটা আমার পছন্দ সেটা আমি আমার মতো নেবো। তো চলো তোমাদেরকে সাথে নিয়ে আজকে শনিবারের দিনটা শুরু করি। শনিবারে বিশেষ কিছু নেই, মেয়েকে নিয়ে একটু ফার্ম বা ওই জুম যেগুলো বলে সেখানে একটু ঘুরতে যাওয়ার প্ল্যান আছে। তো চলো তোমাদেরকে সাথে নিই, একটু ঘুরি। তো এই তো বলছিলাম না যে অনেক বেশি এক্সপেন্সিভ। তো দাঁড়াও তোমাদের সাথে শেয়ার করি। এই যে এই ফুলটা, এটা হলো 10 পাউন্ড। 10 পাউন্ড মানেই কিন্তু আমাদের ইন্ডিয়া টাকা 1100 1150 টাকা। এইটা হলো 8 পাউন্ড। তো অনেকই দাম, অনেক দাম বললে হবে না, অনেক সুন্দর। তার সাথে অনেক This is stork. Stork. Yeah. They don't want it too tight. Just make it nice and secure. Okay. Oh, she's going to wriggle around now. She's going to get nice and comfortable. See right now. It's really nice. Oh. Is she very fast? Looks a little bit grumpy. I'm naming mine. I'm naming mine Harry. 이리다. പുല്ല് തന്നെ കഴിക്കണത്. എൻ്റെ നാം Yeah? Yeah? Do you like it? Yeah? The big color, right? Hello? How are you? Hello? How are you? Okay. Don't move the chair, sweetheart, because they're underneath the chair. ഇതിന് നോക്കും മുഖം. You might frighten them. ഇത് സ്ലീപ്പ് ചെയ്യും. Do you like the rabbits? ഇത് നല്ല ഫ്ലഫിയാണ്. Puffy. Oh my god. Well, we can't pick them up, sweetheart, so we'll have to wait to see if she wants to come out. കാട്ട്. Want to, and that's okay. ഇത് ആപ്പി ഞങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ഇത് ആ സൈസിലാണ്. അത് കഴിക്കണം. എനിക്ക് അത് നല്ല ഇഷ്ടമാണ്. എല്ലാം അവിടെ ദൂരെയുണ്ട് കേട്ടോ. Snowy. White rabbits albino ആണ്, ഇത് albino അല്ല, red eye ഇല്ല.
So, I'll buy them. It's June, right? Hi. That one keeps on kicking out one of your heads. Okay, I'm going. Hey, hi. Bye. See you later. Oh my God. Come on, Tucker. Hey. Hello. Lock me up, yeah? Yeah, the look you. Bye bye. See you later. They're coming in here for their nighttime feed. Okay, Indre. What? Indre. Hello. താടിയുള്ള ബോട്ട് Papi, ഇതിന്റെ കൂടെ papi. Papi. Papi ഇത് പാവാണ്. ഇതിന്റെ കൂടെ. അത് ഇത് ഇടോണ്ടിരിക്കുന്നു. പാവം. കഴിക്കണ്ട എല്ലാരും വന്ന് പെട്ടെന്ന് പോകാം. Wait. Wait here for today. Sorry. The hunger I put it up. I'll go to jail. അയ്യോ പാവം ഇത് നിന്നാ മക്കൾക്ക് പാവം നിന്നെ കണ്ട അതിന് പല്ലില്ലടാ മക്കളെ നിന്നെ കടിക്കൂല അതെന്നാ റിയലി കടിക്കൂല ഇതാണ്ട് വാപ്പിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോ നോക്കി ഇതാ കണ്ട ഒന്നുമില്ല അത് നിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യൂല അത് ആഹാരത്തിനാണെന്നാ ഒന്ന് കൊടു ഇങ്ങനെ കൊടു പേടിക്കില്ല കൊടു കൊടു അതൊക്കെ കൊടു നീ പേടിക്കാതെ കൊടു ആ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ആ Sorry. അത്രേ ഉള്ളൂ ദാറ്റ്സ് ഓൾ That's all. Hey, wait, okay? Wait. ഇതിന് പല്ലുണ്ട് ഇത്ര ഉണ്ട് അതാ കുഴപ്പമില്ല. No, okay? Wait.
അപ്പൊ ഇത്ര കൂടെ കുറെ തരണേ അപ്പോഴേ എനിക്ക് കഴിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. രണ്ടായി এই তো বন্ধুরা দেখো মেয়ে তো প্রচণ্ড খুশি। হ্যাঁ এই দেখো মেয়ে তো ওদেরকে নিয়ে খাওয়া দাওয়া শুরু করে দিয়েছে, ওদেরকে কি খাবার নিয়ে গিয়ে খাওয়াচ্ছে। যাই হোক তার সাথে মেয়ের বাবাও আজকে একটু ভয়েস দেবে। হ্যাঁ মেয়ের বাবা বাংলা শুনবে, বাংলা একটু বলবে। ওর বাংলা তো আমি জানি ফাটাফাটি বাংলা, তো একটু শুনেন আপনারা। আজকে আমার খুব খুশি, আমার মেয়েটাও খুব খুশি, ওইটা থেকে এসেছিল। ঠিক আছে, তোমার লোক ভিডিও লাইক করো, सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो, शेयर करो, एंजॉय करो। थैंक यू।